malipay kaayo ko nga naay magpakasal nga bisag dugay na bitaw nga nag-ipon. Malipay kay ko ana tungod kay pasabot nga gihatagan bitaw og dakong bili ang sakramentos kaminyoon. Kay og tinud-anay gyud ang nahigugma nimo pakaslan yuga ana. Kay diha sa pagpakasal ana man na makita diha ang commitment nga tinud-anay ka. Kauban ni trabaho sa una, then usa siya sa sales lady, niya ako technician. Moto nga pangayoan ako siya og number akong i-text me niya, moto nag-uyab mi. First anak, dili ko ganahan niya. Pero nganong niya kong number, ganahan ko niya kay buotan siya. Kita isip Katoliko, isip Kristiyano, ato yung hatagan o dakong bili ang sakramentos kaminyoon kay once madawat ang sakramentos kaminyoon ano bang yung tapong nga legal na gyud ba nga nanatili ka basta-basta biyaan. So Kenneth o Jane, salamat kayo sa inyong pagdawat ng sakramentos kaminyoon. Ang ilalagay ini nga pangandoy nga humans kasal manganak na si Jane. So ato nang iampo Jane o Kenneth, ato nang iampo nga wala gyud imposible sa Ginoo as long as hugot ang atong pagtuog pagsalig kaniya. Take the long way home. If it meant I'd go walking by your door. Pareha sa mi, makasabot siya sa akong sitwasyon. Sabot siya sa iyong sitwasyon. Dili ko ganan wilak. Dili jud sayo na mong 15 years nga nagyan. Buwag balik mi, pero kiyata gyapon sa Ginoo nga kami gyapon diri nga magkahiusa mi. Pasalamat ra sad ko nga nabot siya sa akong kinabuhi. Sa tanang sales lady nga akong nakita nito, siya ra jud yung pinakagwapa sa akong mata. Puti kay siya, niya slim sa una. You are my sunshine. Karon sa pagdawat ninyo mong sakramento, ang ako lang pahimangno kaninyo mao nga ipadayon ang inyong paghigugmaay sa usag-usa. Kung unsa mo kaligon for the past years, samot na unta na nga mas maligon karon kaning dawat mo sakramento. Sayod man pud ko nga you have been through many trials, mga kalisdanan apan ning lahutay gid mo tungod sa inyong pagsalig sa usag-usa ug labaw sa tanan ninyong pagsalig sa Ginoo. Di, salamat kayo sa kadugay panahon nga nag-uyab ka sa mga kalisod nga itong nagian. Wajud ka mo buhi sa mga pagsuway nga niabot na to. Dugay na kayo natong giplano karon nga adlaw. Niabot na gyud o salamat sa imong love nga wa gyud nasab antod karon sa atong pagsugod. Thank you and I love you. B, salamat kayo sa 15 years nga sakripisyo o pagsabot nga naabot jud ta ani nga time nga matubang na gid ta ni Lord. Pasalamat sad ko sa Ginoo nga gihatag kaniya nako. Inaot nga dili ka mag-usab maor gihapon ka hangtod sa atong kamatayon. I love you and see you soon. Guniti ang akong kamot maingon ta dito sa altar. Ug akong isugid sa kahit asan ako kang di mahal. Gugma mo kaniya magpabiling kaya. Rining mga mata